ओंकारो बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगीनां हंसतत्त्वं हरिहरणमिदं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपतिः परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थस्कन्ध 31 प्रचेतामानंकु नारदंकर उपदेश ओ सेमानंकर परम पद लाभ। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मैत्रेय उवाच तत उत्पन्नविज्ञान आस्वधुख्योजभाषितं स्मरन्त आत्मजे भार्यां विसृज्य प्राव्रजन्गृहात्। दीक्षिता ब्रह्मसत्रेण सर्वभूतात्ममेधसा प्रतीच्यां दिशि वेलायां सिद्धोऽभूत् यत्र जाजलिः। तान्निर्जित प्राणमनोवचो दृशो जितासनान् शान्तसमान् विग्रहान् परमेळे ब्रह्मणि योजितात्मनः सुरासुरेन्द्यो ददृशे स्म नारदः। तमागतं तमुत्थाय प्रणिपत्याभिनन्द्य च पूजयित्वा यथादेशं सुखासीनं यथाब्रुवन्। प्रचेतसौचुः स्वागतं ते सुरसिद्ध्य दृष्ट्या नो दर्शनं गतः। तव चङ्क्रमणं ब्रह्मन् अभयाय यथारभे। यदादिष्टं भगवता शिवेना दुःखजेन च तद्गृहेषु प्रसक्तानां प्रायशः क्षपितं प्रभो। ततः प्रद्योतयाध्यात्म आत्मज्ञानं तद्वार्थदर्शनं येनाञ्जसा तरिष्यामो दुस्तरं भवसागरम्। मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसां पृष्टो भगवान् नारदो मुनिः
भगवत्युत्तमश्लोक आविष्टात्मा ब्रवीन्नृपान्। नारद उवाच तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वच नॄणां येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। किं जन्मभिस्त्रिभिर्वेह शुक्लसावित्रजाज्ञकैः कर्मभिर्वा त्रयी प्रोक्तैः पुंसोऽपि विबुधायुषा। सूतेन तपसा वा किं वचोभिः चित्तवृत्तिभिः बुद्ध्या वा किं निपुणया बलेनेन्द्रियराजसा। किं वा योगेन साङ्ख्येन न्यस्य स्वाध्यायपूरपि किं वा श्रेयोभिरनैश्च न जोत्रात्मप्रदो हरिः। श्रेयसामपि सर्वेषाम् आत्मा ह्यवतीरर्थतः सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मात्मदः प्रियः। यथा तरुर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तस्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च तथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमुच्यते यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रवसन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तथा हरावेव गुणप्रवाह। एतत्पदं तज्जगदात्मनः परं सकृद्विभातं सवितुर्यथा प्रभा यथा शवो जागृते सुप्तशक्तयो द्रव्यक्रियाज्ञानभिदा भ्रमात्यः यथा नभश्च भ्रतमः प्रकाशा भवन्ति भूपा भवन्त्यनुक्रमात्। एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्तन्मु रजस्तमसत्त्वम् इति प्रवाह। तेनैक आत्मानं शेषदेहिनां कालं प्रधानं पुरुषं परेशं स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाह मात्मैकभावेन भजध्वमद्धा। दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपसंख्या च दृश्यत्यासु जनार्दन। अपहत सकलेषणामलात्मा रविरतमेधित भावनोपहूत निजजनवसद्गतमात्मनो नयन् न सरति छिद्रपदक्षरसतां न भजति कुमनीषिणां स युज्यां हरिर्धनात्मधनप्रियो रसज्ञः श्रुतधनकुलकर्मणामदैर्ये विदधति पापं किञ्चनेषु सत्सु। श्रियं अनुचरतिं तदर्थिनश्च द्विपत्पतिं विबुधांश्च जत्सपूर्णः न भजति निजभृत्य वर्गतन्त्र कथं मुमुद्विसृजेत् पुमान् कृतज्ञः। मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसो राजन् अन्यश्च भगवत्कथा श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं जजो स्वयं भुवो मुनिः। तेऽपि तन्मुखनिर्जातं जसलोकमलापहं हरेर्निशम्य तत्पादं ध्यायन्तः तद्गतिं जजुः। एतत्ते अभिहितं क्षत्रजन्मं त्वं परिपृष्टवान् प्रचेतसां नारदस्य संवादं हरिकीर्तनम्। श्रीशुक उवाच जयेश उत्तानपादो मानवस्यानुवर्णितः वंशः प्रियव्रतस्यापि निबोध नृपसत्तमः। जो नारदादात्मविद्यामधिगम्य पुनर्महां भुक्त्वा विभज्य पुत्रेभ्य ऐश्वर्यं समगात्पदम्। इमां तु कौसरविणुपवर्णितां क्षत्ता निशम्याजितबाधसत्कथां प्रवृद्धभावो शुकोलाकुलो मुनेर्दधातमूर्ध्ना चरणं हृदा वरे।
इमां तु कौसारविणोपवर्णितां क्षत्ता निशम्याजितबाधसत्कथां प्रवृद्धभावो श्रुकलाकुलो मुनेर्दधारमूर्ध्ना चरणं हृदा हरेः। विदुरोवाच सोऽयम् अद्य महायोगिन् भवता करुणात्मना दर्शितस्तमस पारो यत्र किञ्चन गो हरिः। श्रीशुक उवाच इत्यानम्य तमामञ्च विदुरो गजसाह्वयं स्वानां दिदृक्षु प्रपजो ज्ञातिनां निर्वृताश्रयः। एतज्ज शृणुयात् राजन् राज्ञां हर्यर्पितात्मनाम् आयुर्धनं यशः स्वस्ति गतिम् ऐश्वर्यमाप्नुयात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे प्रचेतसोपाख्यानं नाम 31 इति चतुर्थस्कन्धः हरिः ओं तत्सत् हरिः ओं तत्सत् हरिः ओं तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।